Yo, yo! Oh! Pantabangan tayo! Ayun yung gradas natin, oh! Napakaganda, oh! Ayun naman yung sa tricycle, yung kay Lloyd Prostrana. Sinunod sa atin, oh! Oh! Ayan, oh! Pawala yung ibon nyo, 6:30 July 12, 2024. Ayan, oh! Ganda ng gradas natin, oh! Okay. Konting-konti lang, oh. Three, two, three, two, one, yeah! Ayan na, pinakawala na yung mga ibon, oh. Pantabangan tayo, Piptos! Oh! Kalabag, kalabag! Piptos tayo, July 12, 2024. Ay, mga ibon nyo. Pakauwi sana lahat. Oh! Oh! Kalabag! Kalabag!